کہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل، یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت مبلغ اسلام علامہ باقر نقوی صاحب فرمائیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ آپ اللہ سے اتمان سے تھوڑا تھوڑا آپ نے تشریف مسلسل ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ولی کون ہے، ولایت کیا ہے۔
عرض کر چکا کہ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مقامات پر ولی اور ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن آیتوں میں جو سب آیتوں کی سردار آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے ازل سے لے کے ابد تک ہر ولی کا تعارف کروا دیا ہے۔ جو اس آیت میں شامل ہے وہ منزل ولایت پر فائز ہے، جو آیت میں شامل نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے اس آیت کی شرائط کو پورا اترنا ضروری ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ پہلا ولی اللہ ہے، اس نے اپنے اس نام سے اپنا تعارف کروایا جو نام انہوں نے اسے دیا ہے۔ نام ان کی طرف سے دیا گیا ہے، اس نام سے اس نے اپنی ولایت بیان کرنا شروع کی، اور پھر اس نے اپنی اہلیت پر سند دلوائی مصطفیٰ سے کہ مصطفیٰ تو کہہ میں ایک ہوں، تاکہ تیرا ایک کہنا میرے ایک ہونے پہ سند ہو جائے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے اگر یہ اللہ نہیں تو پھر کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ کوئی خدا دنیا میں دوسرا ہوتا تو مصطفیٰ ہوتا، اگر کوئی میرے علاوہ اللہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور جو اس مقام پہ ہے کہ جو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہوتا تو وہ ہوتا، اور مسلمان اسے اپنے جیسا کہتا پھر رہا ہے، مسلمان اسے اپنے جیسا بناتا پھر رہا ہے۔ بس ایک منزل آج آگے لے کے چلوں گا جہاں تک گفتگو چھوڑی تھی۔ میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کا پسینہ ہے۔ 1.25 لاکھ نبی میرے، وہ خود نبی نہیں، ان کی نبوت میرے نبی کا صدقہ ہے، وہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ ساری کائنات مل کر میرے نبی کے پسینے جیسی نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ شامل ہوں گے نا تو پھر آپ کو سننے میں لطف آئے گا، مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا۔ پوری کائنات مل کر میرے نبی کے پسینے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ شامل ہیں تو چند دلیلیں دیتا چلوں، اور یہیں سے ولایت کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ انسان عبارت ہے حواس خمسہ سے۔ ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں، انہی 5 چیزوں سے انسان میں سب کچھ ہے۔ دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگنے کی حس، چھونے کی حس اور چکھنے کی حس۔ یہ 5 حصے ہیں ہمارے اندر۔ میں ان 5 حصوں کا آپ کا تقابل نبی سے کر کے دکھاتا ہوں۔ توجہ پریشان نہ ہونے، نتیجے تک جاؤں گا۔ انہی 5 حصوں کا آپ کا اور ایک عام نبی کا تقابل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر ولی کا مقام دیکھنا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ پہلی جو حصہ ہے وہ ہے دیکھنے کی۔ وہ کیا ہے؟ دیکھنے کی۔ آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ جہاں کوئی حد آ جائے۔ مثلا میں دیکھ رہا ہوں تو سامنے مجھے اس دیوار کے پار کچھ دکھائی، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس دیوار سے پار کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ دیکھ دیوار کے پار نہ سکو اور کہو محمد ہم جیسا۔ ہم جیسے آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ ان کی نظر کہاں تک سفر کرتی ہے۔ نبیوں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام ہے نوح۔ کیا نام ہے؟ یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، یہ خیال میں ہے۔ یہ میرے نبی کا پسینہ۔ چلو پسینے تک آئے ہو نا، ذرا تمہیں شامل کرنے کے لیے ایک جملہ کر دوں۔ یہ نبی جتنے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ میرے نبی کا۔ پچھلے دنوں ایک بحث چلتی رہی رضی اللہ علیہ السلام، یہ سارے نبی میرے نبی کا کیا ہے؟ پسینہ۔ اب یہ نوح میرے نبی کا پسینہ ہے، یہ نوح رضی اللہ ہے؟ میں کہوں نوح رضی اللہ؟ نہیں، علیہ السلام۔ ابراہیم میرے نبی کا پسینہ، رضی اللہ؟ نہیں، علیہ السلام۔ موسیٰ میرے نبی کا پسینہ، رضی اللہ؟ نہیں، علیہ السلام۔ تو جس کا پسینہ علیہ السلام ہے اس کا خون کیا ہوگا؟ جن کا پسینہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، علیہ السلام ہے، پھر ان کا خون بھی علیہ السلام ہوگا، خون بھی علیہ السلام ہوگا، کیونکہ نبی میرے نبی کا پسینہ ہے۔ اب نوح کے بارے میں سورہ نوح 71واں سورہ ہے
उसमें जाके पढ़ना। हजरत नूह खुदा बंदे आदम से जब देखा ना अपनी कौम के हालात को, तो अपने खुदा से दुआ करके कहने मेरी जाने देखो यार इनका अपना काम चलता रहेगा। खुदा से दुआ करके कहा मेरे अल्लाह इन सब पे अजाब नाज़िल कर और इन्हें खत्म कर दे। आवाज़ कुदरत क्यों खत्म कर दूं? नूह कहने लगे ला यलिदु इल्ला फाजिरन कुफारा, मेरे अल्लाह मैं देख रहा हूँ इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं है। मैं देख रहा हूँ इनकी नस्लों में मोमिन नहीं है, इनकी नस्लों में मोमिन नहीं है। तू दीवार के पीछे नहीं देखता, नबी नस्लों में झांक रहा। जो नस्लों में झांक रहा है, ये नबी है जो नस्लों में झांक रहा है। अब जरा थोड़ा सा एक और सफर करके आओ ना मेरे साथ। एक जंग हुई थी, मैं जंग का नाम नहीं लेता वरना कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उस जंग में एक रात बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई, एक तरफ अली थे दूसरी तरफ दुश्मन अली थे। उस रात को नाम है जंग में लैलतुल हरीर। क्या नाम है? लैलतुल, ये हरीर है हे वाली, हे याद है ना, घेर के मारने वाली। हाँ ये हे घेर वाली है, हलवे वाली। हरीर अरबी ज़बान में कहते हैं ये जब किसी बड़े साइज के कुत्ते को मारो ना तो वो भौंकता है, और अगर किसी कुत्ते के बच्चे को मारो तो वो एक अलग आवाज निकालता है। जानते हैं या नहीं? वो एक अलग आवाज निकालता है। उसे जब मारा जाए ना तो उसकी एक मुख्तलिफ आवाज होती है, बड़ी डरी हुई सहमी हुई आवाज वो निकालता है। इस आवाज को अरबी ज़बान में कहते हैं हरीर। कुत्ते के बच्चे को जब मारो तो जो आवाज निकालते हैं ना उसका नाम है हरीर। इस जंग को, इस रात को लैलतुल हरीर इसलिए कहते हैं कि जब अली दुश्मन पे हमला करता था ना वो ऐसे भागते थे जैसे कुत्ते। नस्लों में देखता है। जानी तक सुबह जब सारी रात जंग होती रही, जब सुबह जंग तमाम हुई तो मालिक के अशरफ जो मेरे मौला के लश्कर का सरदार था वो मेरे मौला के पास आया और कहने लगा मौला मैं अभी ना मैदान जंग में मकतूल गिर के आया हूँ। आपने 100 बंदा मारा है, मैंने 99 बंदा मारा। मौला एक और मार लेता है आपके बराबर हो जाता, एक और मार लेता आपके बराबर हो जाता। अली को चला रहा है, खबरदार मालिक अशरफ तू एक नहीं 1000 और मार लेता फिर भी मेरे बराबर न होता। उसने कहा मौला क्यों आपके बराबर न होता? इमाम ने फरमाया तेरी तलवार जब चलती है ना तो लोगों के गाजर मूली की तरह काटती है, और जब मेरी तलवार चलती है चलने से पहले देखती है 70 पुश्तों में
किसी का सर छोड़ देती है, अगले का सर काटती है। क्यों? मालूम करवाते हैं जिसकी नस्ल में कोई विलायती आने वाला हो। अब सामने दुश्मन है, लेकिन अली की विलायत इतनी बड़ी चीज है कि अगर किसी की नस्ल में आ जाए अली छोड़ दे। ये नस्लों को बख्शवाती है, लेकिन यहाँ जुमला ये है, वहां देखने वाला नबी है। और यहाँ अली ये नहीं कह रहे मैं छोड़ देता हूँ, अली कह रहे मेरी तलवार छोड़ देती है। जिसकी तलवार नबियों से अफजल हो जाए वो खुद क्या होगा। मैं तेजी से गुरु मैंने किसी नतीजे तक जाना है। दूसरी हिस्सा है सुनने की, जो इंसान पैदा होते जिस तरह काम से देखना, और दूसरा आप कहाँ तक सुन सकते हैं, जहाँ तक नाई से आप जा रहे हैं। इंसान की नौजवान पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, साउंड की हदें हैं, सुनने की बैरियर है। वो -20 डेसिबल से नीचे नहीं सुन सकता और 20 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता। इसके दरमियान जो कुछ है वो सुनेगा, ना इससे ऊपर का सुनेगा ना इससे नीचे का सुनेगा। अब ऊपर की बातों तो छोड़ो, नीचे की तरफ आ जाओ। आप में से कभी किसी ने किसी चूंटी को बोलते सुना है? तवज्जो, किसी ने सुना हो? बाहर वालों में से आगे पीछे कहीं किसी ने नहीं सुना। तुम नहीं सुन सकते, लेकिन कुरान जाके सूरह नमल पढ़ना। जनाब सुलेमान वादी के नमल में दाखिल हुए, एक चूंटी सरदार ने बाकियों को कहा, कालत नमलतुन उदखिलू मसाकिनकुम लियहतिमन्नकुम सुलेमान व जनूदुहु, जल्दी करो बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सलमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंदते हुए निकल जाए। रौंदते हुए निकल जाए। कुरान के लफ्ज़ हैं फतबस्सम ज़ाहिका मिन कौलिहा, सुलेमान ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। सुलेमान ने बात सुनी और नतीजे से पहले और नतीजा देखो। यहाँ पे आप सुन रहे हैं, मेरे पढ़ने को देख कर रहा है। रिवायत ये है तफसीर में कि जनाब सुलेमान ने चूंटी को उठा के अपने हाथ पे रखा और हाथ पे रख कर चूंटी से पहला सवाल ये किया, चूंटी तू अफजल या मैं अफजल? तू अफजल या मैं अफजल? कहने लगी अगर जान की अमान पाऊं तो जवाब दूं। फरमाने का बताओ क्या कहना चाहती हो? कहने लगी है तो अफजल, लेकिन मकान मेरा भी कम नहीं, नबी के हाथ में हो। जनाब सुलेमान ने जवाब में कहा, तू जानती है मैं कौन हूँ? उसने कहा जी आप अल्लाह के नबी। कहा फिर तूने क्यों कहा कि सुलेमान उसका लश्कर मुझे रौंदता हुआ ना गुजर जाए? मैं मासूम नबी हूँ और मासूम नबी जुल्म नहीं करता। जुमला सुनना, मैं मासूम नबी हूँ, मासूम नबी जुल्म नहीं करता। मैं तेरे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता था, मैं मासूम हूँ। फिर तूने सोचा कैसे? कहने लगी नबी अल्लाह आप तो मासूम है, साथ वाले तो नहीं। अल्लाह अकबर। इसका मतलब चूंटी जानती है नबी मासूम होता है, सहाबी है। चूंटी को सुना ये तो सुलेमान, लेकिन एक वक्त आया अली जंगे सफीन से वापस आ रहे थे, माले के अश्कर साथ थे। अली उसी बात ये नमल से गुजरे, अली उसी बात
آنکھوں سے باقی یہ کمر بھرنے لگی، یہ سیاہی چھا گئی، سیاہی چھا گئی، نتیجہ دینا ہے میں نے، سیاہی چھا گئی، یہ چھوٹوں کی سیاہی۔ مالک اشتر نے دیکھا، دیکھ کر حیران ہو، کہنے لگے بات ہے وہ بات، تو ان کی تعداد جانتی ہے۔ لطف لینا، بات ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ جملہ سن کے مالک علی مسکرائے، کہا مالک دنیا کہے تو نہ کہے، دنیا کہتی ہے تو نہ کہے، کہنے لگا کیوں مولا، اس کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے سنا میں جانتا ہوں، صرف اتنا نہیں جانتا یہ کتنی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں نہ کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، لیکن جملہ اگلا سننے والا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ علی کا کہنا تھا وادی نمل میں ہلچل مچی، آدھی چوٹیاں ایک طرف، آدھی چوٹیاں دوسری طرف۔ مالک نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میرا دعویٰ سن کے دلیل کے طور پہ نر ایک طرف جا رہے ہیں۔ تقسیم ہو رہی ہے تاکہ دلیل ہو جائے۔ مالک کہنے کا مولا آپ نے کہا تو نہیں، انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا جس کے کہنے پہ عمل ہونا وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کے ارادے پہ عمل ہو جائے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ ارادے پہ عمل ہو جائے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ بس تیسری حصہ کیا ہو، ایک نتیجہ، اور میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ تیسری حصہ ہے چھونا، اور چھونے، ہم چھونے سے ہی اندازہ لگاتے ہیں، اور اب آج تو خیر ہم اس طور پہ پہنچ گئے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دوسرے کو چھونا نہیں، یہی ہو رہا ہے نا، ہاتھ نہ ملائے بیماری پھیلے گی، اور نہیں بھائی تو ہم سے کہتے تھے عمل کیجیے، ضروری ہے اس کی عمل کرنا۔ میں اس مصیبت سے کیونکہ خود گزر چکا ہوں، اس لیے میں اس تکلیف کو جانتا ہوں، اس لیے کہ ماسک کی سینیٹائزر اور ویکسینیشن ہر صورت پر ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے اپنے دشمن سے پوری قوت کے ساتھ لڑو، مدد تو وہ کرتا ہے لیکن لڑنا ہمارا فرض ہوتا ہے، اس لیے ان تدابیر پر ضرور عمل کریں۔ صلوات پڑھیں بابا رضی اللہ علیہ۔ بہرحال ہمارے چھونے کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم کسی کو چھو لیں تو وہ بیمار ہو جائے گا، اور نبیوں میں سے ایک نبی تھا عیسیٰ جو چھو لیتا تھا تو بیماروں کو شفا ملتی تھی، بیماروں کو، اور صرف نہیں نتیجہ سننا، بیماروں کو اس کے چھو لینے سے، یہ نبی کا لمس ہے، یہ نبی کے چھونے کا کمال ہے۔ لیکن ایک دن عجب معاملہ ہوا، اور میں یہ تصور کو نتیجہ لایا گیا حضرت عیسیٰ کے پاس، بیمار تھی، اسے شفا دیتے ہیں، میں کہوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کتنے بیدار ہو، کم تو نہیں ہو جاتے، اسے شفا دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دم کرتے تھے، چھوتے تھے، جو کیا اور ٹھیک نہ ہوئی، اسے شفا نہ کی، لوگ ایسے ہی حیران ہو گئے جیسے آپ حیران کرتے ہیں۔ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ خود اپنی جگہ پہ پریشان ہو گئے، فوراً اپنے حجرے پہ گئے۔ عیسیٰ کی مناجات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھتے تھے، دونوں ہاتھ یہاں پسے گردن رکھتے تھے اور پھر خدا سے کلام کرتے تھے۔ دو زانو ہو کے بیٹھے، دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے خدا سے ہم کلام ہو کے کہنے لگے میرے اللہ نبوت واپس لے لی یا معجزہ؟ نبوت واپس ہو گئی، بیداری دیکھو، نبوت ہو گئی واپس
वापस जब मौजज़ा आवाज़ कुदरत आई, जिनके सदके तुझे नबूवत मौजज़ा दिया है उनका सदका दे के वापस नहीं लेना। जुमला जो कहना था मैंने कह दिया है, जिनके सदके तुझे नबूवत और मौजज़ा मिला है ना, उनका सदका दे के मैं वापस नहीं लेता। कहा तो फिर मेरे अल्लाह ये मामला क्या है, इस औरत को शिफा क्यों नहीं मिल रही? आवाज़ कुदरत आई, ये बता ईसा, मैंने तुझे किस कौम का नबी बनाया है? किस कौम का? उसने कहा मेरे अल्लाह बनी इसराइल का नबी बनाया है, बनी इसराइल का नबी बनाया है। आवाज़ कुदरत आई, ये मौजज़ा खेल के तौर पे नहीं दिया, इसे मौजज़ा इसलिए दिया है कि तू बनी इसराइल वालों से मेरी तौहीद और अपनी रिसालत इस मौजज़े के जरिए मनवा। ये औरत बनी इसराइल की नहीं है, ये बाहर की औरत है, इसलिए इस पे तेरा मौजज़ा नहीं चलेगा, इसे तू शिफा नहीं दे सकता। कौन है? नबी है, रसूल है, रूहुल्लाह है, साहिब शरीयत है, साहिब किताब है, उन्हें रासू नबी है। और अल्लाह कह रहा है तू अपने कौम से बाहर की औरत को शिफा नहीं दे सकता। ये ईसा है जो बंदों में कौम से बाहर के बंदे को शिफा न दे सके, और उधर अली का बेटा है जिसका पहला खरीद फरिश्ता। नबी है जो कौम से बाहर शिफा न दे सके, और इधर अली का बेटा है, शिफा यहाँ भी छूने से मिली है, लेकिन हुसैन के छूने से। कंगूड़ा, झूला, ये लफ्ज किसी को दलील चाहिए हो तो हक़ हाशिम बहरानी ने अपनी किताब मदीना के माजिद में यही लफ्ज लिखे हैं कि जब खुदरत को लाया गया कि या रसूल अल्लाह अदाब याफ्ता है, इसे शिफा चाहिए, तो रसूल ने कहा हुसैन के छूने से बस करो। उसे छूने से बस किया और उसे शिफा मिल गई। जिसका छूना नबियों से अफजल हो जाए, मस करना, छूना, छूना, जिसको हुसैन ने मस कर लिया वो फरिश्तों का शिफा देने वाला हो जाता है। और यही तो कमाल है, क्या लकड़ी थी ना यार, अच्छा सोने का होगा, हीरे का होगा, था तो बेजान, जिसका लम्स बेजान को नबियों का शाफी बना दे। नहीं फिर जुमला बदल के कहता हूँ, हज़रत नूह जब जख्मी हो जाते थे ना, बातें कहीं और ना निकले, शाम को लहू लुहान जिस्म से खून बह रहा होता था, अल्लाह अपने फरिश्ते को कहता था जाके अपना पर मेरे नूह से मस कर, उसे शिफा मिले। फरिश्ता आता था, नूह से पर मस करता था, नूह को शिफा मिल जाती थी। जो नबियों को शिफा दे वो फरिश्ता है, और जो फरिश्ते को शिफा दे वो हुसैन का झूला। इनका छूना मासूमों को शिफा देता। और यहाँ जी वो नबी के साथ थे, इसलिए नबी जैसे। मेरा किसी के ईमान पे कोई बहस नहीं, मुझे कुरान का वाक़या याद आता है। और आज कल अक्सर जो मौका जो है वो आई के सवालों में भी उस वाक़े को पूछा जाता है। दो भाई थे, परेशान तो नहीं हो गया, एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन फौत हुए, लेकिन एक की उम्र 50 साल, दूसरे की 150 साल। परेशान हो गए। और मजे की बात, दोनों भाई नबी थे, एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन फौत हुए, लेकिन एक की उम्र 50 साल, एक की उम्र 150 साल। ये कौन थे भाई? ये दो नबी थे, अजीज और उज़ैर। ये दो भाई थे, जुड़वा पैदा हुए। जब 25 साल दोनों की उम्र हुई तो एक दिन हजरत उज़ैर एक बस्ती से गुजर गए। उन्होंने देखा बस्ती में हर तरफ मौत छाई, कुत्ते पड़े हुए हैं, हड्डियाँ भी पोशीदा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा मेरे अल्लाह क्या तू इन्हें भी जिंदा करेगा?
اللہ نے کہا مجھے دلیل چاہیے کہ میں زندہ کروں گا؟ کہا میرے اندر دلیل چاہیے، اللہ نے نبی کو موت دے دی، حضرت عزیر کو موت دے دی، وہ گدھے پر سفر کر رہے تھے، اس گدھے کو بھی موت آ گئی، نبی بھی مر گئے، گدھا بھی مر گئے، 100 سال نبی مردہ رہے، موت کی حالت میں زمین پہ نبی بھی گدھا بھی۔ 100 سال گزر جانے کے بعد اللہ نے نبی کو بھی زندہ کیا، گدھے کو بھی زندہ کیا، نبی کو بھی زندہ کیا، گدھے کو بھی زندہ کیا۔ 100 سال گدھا نبی کے پہلو میں رہا، لیکن جب اٹھایا گیا نبی نبی کا جیسا نبی کے ساتھ رہ کے بنا نہیں جا سکتا، نہیں بنا جا سکتا نا۔ تو جب انبیاء کی صرف حواس خمسہ آپ سے بالا تر ہیں، اور پھر جس گھرانے کی ولایت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کی نبیوں سے بالا تر ہیں، جب تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر جنہوں نے نبیوں کو نبوت دی ہے ویسے کیسے ہو جاؤ گے؟ ایسے کیسے ہو جاؤ گے؟ ان جیسے میں نے پہلے شاید تمہارے سامنے کہا تھا، وہ صرف دکھتے ہم جیسے ہیں، نہیں صرف دکھتے ہم جیسے، صرف دکھنے کی صرف مشترک ہے، ورنہ ان کا وجود بھی ہم جیسا۔ ایک جنگ سے واپسی پر رسول اللہ نے ایک کمر میں پٹکا باندھا ہوا، اچھا ہم بھی تھکاوٹ کی وجہ سے کمر میں پٹکا باندھ دیا، منزل تک پہنچے تو رسول نے سلمان سے کہا سلمان ذرا یہ کپڑا تیری کمر سے نکالنا۔ سلمان قریب آئے، انہوں نے کپڑے کی گرہ کھولنا شروع کی، یہ گرہ کھول کے نکالنا۔ رسول نے کہا سلمان تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کپڑا نکالو تو گرہ کھول کے نکال رہا ہوں۔ کہا سلمان کو پھر بھی بتانا پڑے گا، ذرا کپڑے کو کھینچو۔ سلمان کہتا ہے میں نے کھینچا تو رسول کے جسم سے ایسے گزرا جیسے مکھن سے بال نکل رہا۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، ان کے اجسام بھی ہم جیسے نہیں ہیں، یہ صرف دکھائی ہم جیسے دیتے ہیں، تو اگر دکھائی ہم جیسے دے رہے ہیں تو ہم جیسے ہو نہیں گئے ہیں، یہ ہے نہیں ہم جیسے، یہ ہم سے بالا تر ہے، یہ ہم سے عظیم تر ہے، یہ ہر منزل پہ ہم سے عظیم تر ہے۔ ولی ہونے کے لیے عظیم تر ہونا ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے عظیم تر ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر پہنچ رہے ہو تو یہاں سے میں آیت کے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مل کے بلند تر صلوات پڑھ دے آل محمد۔ پہلا ولی اللہ اسم ذات کے ساتھ۔ جب دوسرے ولی کی باری آئی تو دوسرے ولی کی باری میں اس کا نام نہیں بتایا گیا، تو آپ نے بہت کر دیا، سمجھیے گا میری بات۔ دوسرے ولی کے بارے میں نام، پہلے ولی کا نام بتایا، دوسرے ولی کا نام نہیں بتایا، دوسرے ولی کا عہدہ بتایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور رسول واحد کا صیغہ ہے، ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول۔ اب یہ کون سا رسول؟ توجہ، کون سا رسول؟ یہی مشکل منزل ہے جہاں آپ کی مجھے ساتھ چاہیے۔ کون سا رسول؟ رسول تو اس کے 313 ہیں، رسول 313 ہے، یہاں کون سے مراد ہے؟ اگر میں ایک ایک پہ بات کروں تو پوری رات گزر جائے گی۔
ان 313 میں سے 5 اولے لازم ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور میرے نبی۔ اگر میں یہ کہہ دوں یہاں مراد ابراہیم ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نام تو نہیں، عہدہ ہے۔ میں کہہ دوں موسیٰ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں کہہ دوں عیسیٰ، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کہہ دوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عہدہ، نام نہیں آیا، لیکن سارے مل کے یہ کہیں گے کہ جہاں پہ مراد ہمارے رسول ہے، میں کہوں گا ہمارے رسول کیوں مراد ہے، تو وہ پلٹ کے کہیں گے جہاں اکیلا رسول آئے تو وہاں پہ اس کا ذکر ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ یہ آج کی تقریر کا تقریباً آخری نتیجہ ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو، اور سب سے افضل ہمارا رسول ہے، اس لیے یہاں مراد ہمارا رسول ہے۔ لیکن اب میرا یہاں مسلمانوں سے سوال ہے، نہیں بھائی دل سے دعا نکلے تو کرنا، میرے سارے دوست اس فقیر کے لیے دل سے دعا نکلے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی سب سے افضل ہے، یہ آپ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب سے افضل ہے، دلیل بھی ہے کوئی؟ اپنے نبی کے افضل ہونے میں کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہمارے نبی کے پاس کتاب ہے یہ تو کوئی افضل ہونے کی دلیل ہے، کتاب تو زبور، انجیل، توریت، داؤد کے پاس بھی ہے، عیسیٰ کے پاس بھی ہے، موسیٰ کے پاس بھی ہے، کتاب وہاں پہ بھی ہے۔ اگر آپ کہیں رسول تو رسول 313 اور بھی ہیں۔ اگر آپ کہیں اولے لازم تو اولے لازم میرے نبی کے علاوہ 4 اور بھی ہیں۔ اگر آپ کہیں صاحب شریعت تو شریعت میں میرے نبی کے علاوہ 4 اور بھی ہیں۔ کس بنیاد پہ افضل ہے؟ دعا کرنا میرے دوستو، کس بنیاد پہ افضل ہے؟ کس وجہ سے افضل ہے؟ کتاب کہو تو وہ باقیوں کے پاس بھی، رسالت کہو تو باقیوں کے پاس بھی، نبوت کہو تو باقیوں کے پاس بھی، شریعت کہو تو باقیوں کے پاس بھی، جو کچھ تمہارے نبی کے پاس ہے وہ باقیوں کے پاس بھی ہے۔ پھر تلاش کر وہ چیز جو تیرے نبی کے پاس ہے اور باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ اپنی زبان سے نہیں کہتا، خداوند عالم نے جب بطول کے نور کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی، نور میں نوری، اس کا نور میرے نور سے ہے، وہ فضل محمد پہ نور میں محمد کو بطول کی وجہ سے سارے نبیوں سے ساری نبوتیں ان کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے جب پوچھا گیا چادر کے نیچے کون، وہ مخلوق ہے نبوت ہے، وہ معدن الرسالہ، نبوت کے اہل بیت، رسالت کی کانیں۔ میرے اللہ کون رسالت کی کانیں؟ قوم فاطمہ تو نہیں
जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। ये दिन ज्यादा रोने के दिन, हाँ हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद रोना। जो शाम और बगिया से आई है वो हमारी खाए सुनने आई, वो हमारी आंख का आंसू देखने आई। हाँ रसूल ने जब बताया था ना बतूल को कि तेरे बच्चे प्यासे मारे जाएंगे, बतूल ने पूछा था बाबा आप होंगे? कहा नहीं बतूल, ज़ाहिरी तौर पे मैं भी नहीं, अली वो भी नहीं, हसन तब मैं इन सब दुखियारियों की माँ। रसूल ने कहा तू भी नहीं। धाड़े मार के रोना शुरू किया, फिर मेरे बच्चों पे रोगा कौन? रसूल ने फरमाया बतूल अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान तेरे जवानों पे रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों पे रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों पे रोएंगे, जिसकी मस्तूरात तेरी मस्तूरात पे रोएंगी। और उस वक्त बतूल ने कहा था बाबा फिर गवाह रहना, रोज़े महशर पहले वो जन्नत ले जाएंगे और फिर मैं जन्नत ले जाऊंगी। तुम्हारे इस रोने पर बतूल ने तुम्हारे लिए जन्नत दी। और ये जो आपका आंसू है ना इसे सस्ता ना समझना। मैं पूरी तरह मसाइल पर मुस्तकिल होने से पहले इस आंसू की फजीलत आपको समझा दूँ। उन दिनों में रोने के लिए आया तो क्यों ये आंसू इतना महंगा है जानते हो? एक दिन एक शख्स इमाम के पास आया, इमाम तशरीफ फरमा दे, जैसे ही वो शख्स आया इमाम ने अपनी मस्तक छोड़ी, उसे सीने लगाया, उसके माथे का बोसा लिया। उसने कहा मौला रोज आता हूँ, आज इस्तक़बाल नया हो रहा है, आज कोई नया काम मुझसे साझा हुआ है। इमाम ने फरमाया आज रात को तुमने एक ऐसा काम किया है, अगर तू चाहे ना तो अपना एक वो काम मुझे दे दे और मुझ इमाम की सारी रात की इबादत तू ले जा। एक काम मुझे दे दे और सारी रात की इबादत तू दे दे। उसने कहा मौला कोई ऐसा काम नहीं, इशा पढ़ के सोया तो फजर पढ़ के उठा। इमाम ने कहा काम तुझे मैं याद कराता हूँ, तो भी सुनिएगा काम में तुझे याद करवाता हूँ। कहा मौला बताइए। कहा बस इतना बता, रात सोते हुए तुझे प्यास लगी थी? रात सोते हुए प्यास लगी थी? कहने लगा मौला लगी थी। कहा फिर बता किया क्या? उसने कहा मौला अपने बिस्तर से उठा, जहाँ पानी पड़ा हुआ था वहाँ गया, कासे में पानी लिया, जैसे ही पानी मेरे सामने आया ना मेरी ज़बान से निकल गया हाय हुसैन, हाय हुसैन। और जैसे ही मैंने कहा ना हाय हुसैन, मेरी आँख से एक आंसू निकल आया, मेरी आँख से एक आंसू निकल आया। इमाम ने फरमाया मैं पूरी रात की इबादत के बदले वही आंसू तो मांग रहा, वो आंसू मुझे दे दे और इमाम की रात भर की इबादत दे दे। इतना कीमती है ये आंसू, इसकी कोशिश करना कि ये आंसू आ जाए ताकि बतूल की बारगाह में सुरखरू हो जाओ, वो सुरखरू खाने में तुम्हारा नाम लिख दिया जाए, हाय हुसैन के आंसू आ जाए, बख्शिश लिखी जाती है। लेकिन हुसैन भी कुछ ऐसे थे जिन पे हाय करता था, अल्लाह। उनमें से एक का जिक्र कल तुम्हारे सामने किया था, जिसका नाम मुस्लिम इब्ने अकील था। उस मुस्लिम के साथ जो नन्हे नन्हे बच्चे, कल मैंने तुम्हें बचाया था कि कूफे की गली में सोता हुआ छोड़कर मुस्लिम बच्चों को, नन्हे बच्चे कूफे की गली में सोता हुआ छोड़कर मुस्लिम को जाना पड़ गया। अब जिनके घर में छोटी औलादे हैं ना, वो हाय किए बगैर नहीं रह सकेंगे। सोया हुआ बच्चा जब जागता है ना, तो जागते ही सबसे पहले या माँ को ढूंढता है या बाप को ढूंढता है, उठते ही पहले अपने वालिदैन की तलाश करता है। सोचो जो कूफे की गली में सोए हुए उठे तो उन्होंने देखा फौजी हथकड़ियाँ लेके खड़े हैं, हाय हाय फौजी हथकड़ियाँ लेके खड़े हैं। जैसे ही फौजियों को देखा ना, पहला सवाल बच्चों ने किया हमारा बाबा कहाँ है, हमारा बाबा कहाँ है। बाबा का पूछना था, एक जालिम ने तमाचा मार के कहा हमने तुम्हारा बाबा मार दिया। हाय हाय हाय, लफ्ज़ ये इसके सिवा कुछ नहीं बोला, हमने तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिया।
ने तुम्हारे बाबा को मार दिया। ये कहकर दोनों बच्चों को पकड़ा, हथकड़ियाँ पेड़ियाँ पहनाई और ले गए जिंदान में। चीचा पत्नी के मोमिनों, पूरा 1 साल ये बच्चे जिंदान में कैद रहे। कर लेना मातम, पूरा 1 साल ये बच्चे कूफा के जिंदान में कैद रहे। जुल्म का जुमला बताऊं कि क्या है? इन्हें एक जिंदान में नहीं रखा, दोनों बच्चों को अलग अलग जिंदान में रखा गया। 7 और 8 साल के बच्चे दोनों को अलग अलग, और जिंदान ऐसा भी नहीं मेहदी भाई कि आमने सामने जिंदान हो और भाई एक दूसरे को देखते रहे, नहीं, दीवार के साथ दीवार थी, ना बड़ा छोटे को देख सकता था, ना छोटा बड़े को देख सकता था। पूरा 1 साल बगैर एक दूसरे को देखे गुजर गया। सिर्फ इतना होता था, कभी मोहम्मद इब्राहिम से कहता था मेरा भाई इब्राहिम, दूसरा भाई जवाब में कहता था जी मेरा भाई मोहम्मद। पूरा साल इसी पुकार और इसी जी पर गुजर गया। 11 ज़िलहज अगले साल 62 डिग्री, एक दिन मोहम्मद ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम, रोज जवाब आता था, आज कोई जवाब ना आया। दिल तड़पा मोहम्मद का, रोज जवाब देता था, आज जवाब क्यों नहीं दे रहा? जोर से पुकार दिया इब्राहिम, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी दफा प्यार से बुलाया मेरी जान इब्राहिम, कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया ना, तड़प के रोना शुरू किया, कोई है मेरी मदद करो, मेरा भाई मर गया है, कोई है मेरी मदद करो, मेरा भाई मर गया है। दरोगा जिंदान दौड़ता हुआ आया, इसका नाम किताबों में मशहूर लिखा गया है, रोक के मसाले पढ़ूंगा सुन लेना। आया दरोगा जिंदान, दरवाजा खोला, कहा बच्चे क्या हुआ? कहा 7 वाले जिंदान में मेरा भाई है, मर गया है, मर गया है। दरोगा ने कहा तुझे कैसे पता चला कि मर गया है? रोगी कहने लगा रोज बुलाता था वो जी कहता था, आज 3 दफा बुला चुका हूँ, वो जवाब नहीं दे रहा, मेहरबानी कर मुझे मेरे भाई के पास ले जा। मशहूर को तरस आया, उसने दोनों जिंदानों का दरवाजा खोला, बड़े शहजादे को छोटे के पास ले गया। जब दूसरे जिंदान में गए ना, कयामत का मंजर था, बच्चा बुखार में तप रहा था, जमीन पे लेटा हुआ था। और आप तो जानते हैं ना, जब बच्चा बीमार हो तो उसकी जबान पे एक ही लफ्ज होता है अम्मा। ये बच्चा जमीन पे लेटे हुए कह रहा था अम्मा, अम्मा मेरी तबीयत बड़ी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मोहम्मद का सर इब्राहिम अपनी गोद में रखा, अपनी गोद में रखा। और अब जब दोनों भाइयों का प्यार देखा ना, मशहूर नहीं जानता था बच्चे कौन है, उसने कहा बच्चों तारुफ करवाओ, अपने तारुफ करवाओ। यही कयामत का जुमला, जैसे ही कहा ना तारुफ करवाओ, शहजादे ने अपने दोनों हाथ रुखसारों पे रख लिए और लोग के कहा जिसे तारुफ करवाते हैं वो तमाचे मारता है, जिसे बताते हैं हम कौन है वो तमाचे मारता है। अगर तू वादा कर तू मारेगा नहीं तो मैं तुझे बताता हूँ कि हम कौन है। मशहूर ने कहा मेरा वादा है। अरे वो कहने लगा हम मुस्लिम यतीम है, हमारा बाबा परदेश में मारा गया, 1 साल हो गया हमें जिंदा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 1 साल हो गया है हमें इस जिंदान में कैद करके रखा हुआ है। मुस्लिम के यतीमों का नाम आना था, मशहूर ने हाथों को बांधा, हाथों को बांध के कहा शहजादे मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो इससे पहले मैं आपको यहाँ से ले जाता। फौरन मशहूर अपने घर गया, बस मसाइब के जुमले में कहता हूँ रोक के सुनना, मसाइब मेरा इश्क है, रोक के सुनना। घर गया, अपनी सौजा को, अपनी बेटियों को साथ लिया, खाना तैयार करके जिंदान में लेके आया। मशहूर की सौजा ने, मेरी माँ बहनों के हिस्से का मसाइब है ये, मशहूर की सौजा ने जिस शहजादे को बुखार है ना, इब्राहिम उसका सर उठाया, अपनी गोद में रखा और अपने हाथों से इब्राहिम के बालों में कंघी करना शुरू की। जैसे ही मशहूर का हाथ महसूस हुआ ना, इब्राहिम ने समझा माँ आ गई है। माँ का महसूस होना था, रोते का अम्मा तो कहाँ चली गई थी, अम्मा हमारा बाबा मार गया, अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा हमें तमाचे मारे गए, अम्मा 3 दिन में 1 दफा पानी मिलता है। हाय हाय माता, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अम्मा 3 दिन में 1 दफा पानी मिलता है, लेकिन हाय किसी की आस ना टूटे। जैसे ही बच्चे ने आँख खोली, माँ ने
को साथ लेकर कहने लगा बताओ बच्चों जाना कहाँ है? रो के कहने लगे मदीना, मदीना हमारा वतन है। मशहूर ने कहा शहजादों मदीने तो नहीं लेके जा सकता, तुम्हें मदीने के रास्ते पे छोड़ आता हूँ। वहाँ से सुबह काफिले जाते हैं, किसी काफिले के साथ जाना, वो काफिला तुम्हें मदीने ले जाएगा। कूफे के बाहर एक चौराहे पर इन दोनों बच्चों को मशहूर में छुट्टी है। आधी रात की वक्त था, सहमे हुए ये दोनों बच्चे एक दरख्त की एक शाख पे बैठ गए। अब ख्याल रहे 12 की रात है, 12 की रात है, चांद की रोशनी है। दरख्त के नीचे एक तालाब था। आधी रात के बाद एक मजदूर उस तालाब से पानी भरने आई। चांद की रोशनी में उसे तालाब के पानी में 2 चांद नजर आए। अल्लाह अकबर। जो पलट के देखा तो 2 शहजादे हैं। कहने लगी बच्चों कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। फिर वही अमल, दोनों हाथ रुखसारों पे रख के कहा हम मुस्लिम के यतीम हैं। मुस्लिम के यतीमों का नाम आया तो उसने कहा मैं तुम्हारे घर की नौकर हूँ, मेरे साथ हो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँ। ये मजदूर इन दोनों बच्चों को घर ले आई। काश न लाई होती, यही जुमला रोने का है, काश न लाई होती। घर में लाई, एक कमरा इन बच्चों के लिए खाली किया, 2 बिस्तर बनाए, दोनों बिस्तरों पे बच्चों को सुला दिया, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर के बाद इसका शौहर, जिसका नाम किताबों में हारिस बिन वकीला लिखा गया है, खुदा उसने लानत करे, वो थका हारा हुआ घर आया। बीवी ने पूछा इतनी देर से क्यों आया है, इतना थका हुआ क्यों है? कहने लगा मुस्लिम के यतीम जिंदान से फरार हो गए। इब्ने ज़ियाद ने उनकी गिरफ्तारी पे इनाम रखा है। मैं उस इनाम की लालच में सारी रात उन्हें ढूंढता रहा, वो मुझे मिले नहीं। जैसे ही उसने कहा उन्हें ढूंढता रहा, औरत सहम गई कि जालिम जिन्हें ढूंढ रहा है वो तो घर में आए हुए हैं, वो तो घर में आए हुए हैं। इसने उसका ध्यान बदलने के लिए उसके सामने खाना रखा, लेकिन इतनी देर कमरे में कयामत हो गई। छोटा शहजादा उठा, उसने रोना शुरू किया। बड़े शहजादा भी उठ गया। छोटे ने बड़े से पूछा क्यों रो रहे हो, वजह क्या है रोने की? उसने रोते हुए कहा अभी बाबा ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आया, मैं तुम्हें लेने आया। बड़े ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली, रोना शुरू किया। इधर से रोना बुलंद हुआ, जालिम हारिस के कान में रोने की आवाज आई। खाना छोड़ के उठ बैठा, ये कौन रो रहा है? बीवी ने बहुत कहा दूसरे घर के बच्चे हैं। कहने लगा नहीं, आवाज मेरे घर से आ रही है। तलाश करते 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 वो उस कमरे में आ गया। कमरे में अंधेरा था, उसने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। उसके हाथ वहां आए जहां मां तकिया मेरी थी। दोनों शहजादों को सुल्फों से पकड़ा और घसीट के कमरे से बाहर लाया। बाहर आकर एक सकून के साथ उसने दोनों शहजादों को ऐसे बांधा कि दोनों के पांव के तलवे जमीन से अल्लाह कर लो पाता। मुस्लिम के यतीमों का पुरसा है, दोनों शहजादों के पांव के तलवे जमीन से ऊपर। सारी रात शहजादे बंधे रहे सुकून के साथ। सुबह हुई, उसने शहजादों को सुकून से खोला, हाथ यहाँ बांधे, हाथ यहाँ बांध कर फिर वहीं से पकड़ा जहां से रात को पकड़ा था, और दोनों शहजादों को घसीटता हुआ दजला की जानिब चला, दरिया की जानिब चला। दरिया पे दोनों बच्चों को लेके आया। इसने तलवार बेनियाम की कि मैं बच्चों के सर काटूं। बीवी ने आगे बढ़ के कहा ये जुल्म न कर, उसने बीवी को कत्ल कर दिया। गुलाम ने कहा जुल्म न कर, उसने गुलाम को कत्ल कर दिया। और अब जब तलवार लेके बच्चों की जानिब चला ना, तो बच्चों ने अजीब जुमला कहा मामू तुम्हारे खाने पे मुसीबत आ गई, और मामू हमें कत्ल करने वाला आ गया है। लेकिन उसने तलवार निकाली। अब कभी बड़ा छोटे में गिरता है, छोटा बड़े में गिरता है। आखिर उसने छोटे को धक्का दिया, तलवार से बड़े का सर काटा, सर उठा के अपने पास रखा, लाशें को दरिया में फेंका।
بچوں کی حسین زلفیں تھی، ان